Good morning guys. This is the launching of Reds Life International coming Davao del Norte. Okay, yung magkabalakas sa pag-product ko niya kay natay buy one, take one. Isa rin mga bayaran, pero isa na po yung magpadala. Buy one, take one. Isa na po magpadala. Okay, shout your name. Tony Mare. Magpabili. Separate. Malasa kita nih buat. Kanina raw ni kapila-pilwa magimadaon. Okay. Sige, balhin na po, balhin. Duhana. Balhin. Okay, balhin. Asa piling. Oh, pili lang diha asa mo gusto. Asa mo? Maris lagi hapon ka. Okay, i-shout niyo ang pangalan. Ready? Shout. Shout. George ang nidaot. Maris ito. Dali. Lista sa pangalan. Lista kayo. Na-premium niya. Okay. Okay. Saan mo? Saan mo na? Okay. Apil ba? Padayon? Sige, one more round. Dalihan, mapili na ito amin. Sige, ang nakadaog din na mapil ha. Ay magkadaog, lipod mong usap. Okay. Pili. Oh, shout your name. Ready, go. Shout. Maris! Okay. Murag, pinaka-trending mga ni Maris karon. Okay. Oh, separate. Pili. Oh, ka George. Okay. Napili kang George, napili kang Marites, napapilin kang Maris. Kay trending kay si Maris. Okay. Shout your name. Okay. Tanaw na to ni Kinsay mo daw. Marites! Swerte kayo. Dali. Lista sa pangalan. Duha? Wala na ako na Sir Ganina. Dali rin kayo na-out. Balik na po. Balik pa. Premiuhan na to niya. Harley, ang winner. Okay, one more round. So guys, don't forget to subscribe. This will be for the last round. Share so that you will be notified once another video is uploaded by hitting the bell. So, bye. See you next time. Have a nice day. God bless everyone.